ما تنسوش تديروا جيم للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناتي. السلام عليكم. اليوم راح نديروا تمرين على درس الباسي كومبوزي اللي كنت درته لكم ديجا في لا فيديو اللي سبق. عندنا هذا هو تمرين، حاولوا فيه وحدكم ودركا نصلحوه مع بعضنا. نبداو الجملة الأولى. Des espèces animales et végétales disparaître. عندنا disparaître يتصرف مع le verbe avoir باسكو ماهوش من لي verbe de mouvement اللي درتهم لكم المرة اللي فاتت. كاين 14 verbe de mouvement. Espèces animales et végétales ont disparu. هنا ما راحش نديرو l'accord de féminin pluriel تاع genre et nombre تاع le verbe باسكو راه يتصرف مع le verbe avoir. نروحو l'exemple الثاني. 3 ados sauver une fillette. 3 ados عندنا بلي راهم جمع. sauver le verbe هذا راح يتصرف مع le verbe avoir، راح تولي لنا الجملة 3 ados ont sauvé une fillette. 3 ados ont sauvé une fillette. نديرو le participe passé تاعو au accent. Troisième exemple. Les enfants algériens refusaient. refuser هذا عندنا verbe يخلص بالOR بس الparticipe passé تاعو راح يكون au accent. وعندنا هنا les enfants algériens راه جمع، راح نديرو on refusait. Quatrième exemple. Farid tombé. le verbe tomber هنا عندنا معروف باللي راه باللي verbe de mouvement، donc راح نصرفوه مع l'auxiliaire être. وفريد راه masculin singulier، ما راحش نديرو l'accord. Quatrième exemple. Cinquième exemple. Les sangliers dévastés. Les cultures. Les sangliers dévastés. dévastés عندنا هنايا le verbe du premier groupe راح يكون le participe passé تاعو au accent. La tempête qui se abattre sur l'Europe. La tempête qui s'est abattue sur l'Europe. عندنا le verbe هنايا se abattre راه verbe pronominal، donc راح نصرفوه مع le verbe être. مع le verbe être عندنا la tempête راهي féminin singulier، ما راحش نديرو الجمع. Mon frère allait chez le dentiste. Mon frère عندنا هنايا le verbe aller راه من لي verbe de mouvement، donc راح نصرفوه مع l'auxiliaire être. Les voisins me dirent qu'il a marché toute la nuit. les voisins عندنا هنايا pluriel، le verbe dire راح يتصرف مع l'auxiliaire avoir، donc راح تولي لنا les voisins m'ont dit. Quand Marie naître, mes parents n'avaient que 20 ans. Quand Marie naître. Marie عندنا féminin، le verbe naître يتصرف مع le verbe l'auxiliaire être باسكو راه من les verbes de mouvement. Marie et Marinette se regardaient en riant. Marie et Marinette راهم des féminins، هادو زوج بنات وعندنا راهم زوج تسمى جمع،
راح تولي لنا هنايا لو فيرب هذا لا سو ريغاردي راه فيرب برونومينون دونك راح نصرفوه مع لوكسيليير être. Se sont regardés. Regarder هنايا عندك le verbe regarder راه من premier groupe عندك البارتيسيباسيون تاعو او accent. عندك هنايا الاو تاع فيمينا باسكو راهم بنات والاس باسكو راهم جمع. Un autre exemple, les deux petites filles mourir de rire. Les deux petites filles. Le verbe mourir راه من les verbes de mouvement donc راه نصرفوه مع l'auxiliaire être. Un autre exemple, les géologues prévoient une nouvelle catastrophe d'ici 10 ans. Les géologues ont prévu. مثال 13 des amis passés. عندنا le verbe هنايا passé راه من les verbes de mouvement donc راح نصرفوه مع l'auxiliaire être. Elle retourne à l'école. عندنا هنايا elle راه féminin retourne le verbe les verbes de mouvement donc راح نصرفوه مع l'auxiliaire être و retourne le participation تاعو بالاو accent في la fin. Nous partir en train chez les cousins. Nous partir le verbe partir هنايا من les verbes de mouvement donc راح نصرفوه مع l'auxiliaire être. عندنا participation تاع le verbe partir هو parti بالنقطة وعندنا هنايا نو جمع راح نديرو الاس لازم نديرو l'accord du genre de nombre كي يكون مصرف مع l'auxiliaire être. Les joueurs jouaient au stade de France. Les joueurs ont joué au stade de France. Mes voisines revenir. Le verbe revenir عندنا من les verbes de mouvement. راح نقولوا mes voisines sont revenues. sont revenus. هاي هنا ما واضحاش مليح درتها لكم هنا revenu. عندك هنايا الاو تاع لي فيمين هنايا voisine و اس تاع جمع mes voisines. Hier matin les enfants attendent le bus un long moment. Les enfants attendent عندنا le verbe attendre يتصرف مع le verbe avoir راح تولي لنا on attendu. لهنا نكون خلصنا ليكزارسيس تاع اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا منه. merci.